Important guests from the north are seen at many observation points on the east coast of Asa. The traditional ponds of the community that have just been harvested are usually dried for several days to be fertilized, at least using environmentally friendly fertilizers, and the rest using chemical fertilizers or non-organic fertilizers. Tamu penting dari utara terlihat pada banyak titik pengamatan di pesisir timur Aceh. Tambak tradisional masyarakat yang baru dipanen biasanya dikeringkan beberapa hari untuk diberi pupuk, sedikit yang memakai pupuk ramah lingkungan, dan selebihnya memakai pupuk kimia atau pupuk non-organik. The reality in the field shows that ponds that are given organic fertilizer are more often a stopover for migratory birds because there is enough food for them in that location. From the fertilization of the pond, insects, worms, and lice will come to the surface of the pond, so that migratory birds fly happily around the pond devouring types of insects that can fly, then they return to the pond to devour worms and lice. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tambak-tambak yang diberi pupuk organik lebih sering menjadi tempat persinggahan burung bermigrasi karena cukup tersedia makanan bagi mereka di lokasi tersebut. Setelah pemupukan tambak akan didatangi serangga, cacing dan kutu akan keluar ke permukaan tambak, sehingga burung bermigrasi terbang bahagia di sekitar tambak melahap jenis serangga yang bisa terbang. Selanjutnya mereka kembali ke dalam tambak menyanyap cacing dan kutu. The agile little guests continue to move from one pond to another, chasing food for greater life expectancy. The treatment of post-harvest pond processing determines the number of migratory and endemic birds stopping in the pond. In a number of locations, data on ponds that use organic fertilizer has been archived so that it is easier for Bale Jurong NGO volunteers to document the birds. Tamu kecil yang gesit terus berpindah dari satu tambak ke tambak lainnya, mengejar makanan untuk harapan hidup yang lebih besar. Perlakuan terhadap pengolahan tambak pasca panen menentukan jumlah burung bermigrasi dan endemik singgah di dalam tambak. Di sejumlah lokasi data-data tambak yang memakai pupuk organik telah terarsip, sehingga memudahkan para relawan LSM Bale Jurong dalam mendokumentasikan burung. We will continue to evaluate field data 3 times a year. Of course, this also requires a special art in approaching the community. For us, this is very important because at the time the special interest tourism program will be realized, so that the observation route can satisfy tourists, and if the birds are not found, then we have prepared alternative other agendas in the field.
Data-data lapangan akan terus kami evaluasi dalam setahun 3 kali. Tentu ini juga memerlukan seni tersendiri dalam pendekatan kepada masyarakat. Bagi kami ini sangat penting karena pada saat program wisata minat khusus akan direalisasikan, sehingga rute pengamatan bisa memuaskan para wisatawan, dan jika juga tidak ditemukan burung-burung, maka kami sudah menyiapkan alternatif agenda lainnya di lapangan. In terms of planning and simulation, Bale Jurong NGO is ready to implement special interest tourism packages, but in the field there are still many obstacles that need to be fixed, such as if it rains then there must be a shelter nearby and easy to reach. Then some locations we must have land for long-term purposes so that this program runs sustainably. Dari segi perencanaan dan simulasi, LSM Bale Jurong telah siap melaksanakan paket wisata minat khusus. Akan tetapi di lapangan masih banyak kendala yang harus dibenahi. Seperti jika saat hujan maka harus ada tempat berteduh terdekat dan mudah dicapai. Seterusnya beberapa lokasi kami harus memiliki tanahnya untuk tujuan jangka panjang agar program ini berjalan berkesinambungan. Stay optimistic, continue to improve yourself. Routinely visiting the field and approaching the community is an important part so that this activity can be realized quickly. One way environmental friends can help us is by routinely watching our channel until the end. Giving positive and constructive input will be a valuable contribution to us. Conservation greetings. Tetap optimis, terus berbenah diri, rutinitas mengunjungi lapangan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat merupakan bagian penting agar kegiatan ini terrealisasi dengan cepat. Salah satu cara sahabat lingkungan dapat membantu kami yaitu dengan rutin menonton channel Bale Jurong sampai habis, beri masukan positif dan membangun, akan menjadi sumbangsih berharga bagi kami. Salam konservasi.